اچھا جگن آپ جانتی ہیں کہ آج تو بڑا اسپیشل آپ ڈے سے ہے. ریلیٹڈ بھی سوال ہے. اچھا مجھ سے جواب ریلیٹڈ دے دیں آپ کی وارڈروب. پتہ نہیں مجھ سے سارے آپ لوگ اپنے ڈی ایمز نہیں چیک کرتے آپ اور یشوین؟ ویسے کرتا بھی ہوں ڈی ایم, لیکن اب میں نے کل جب چیک کیا تو ہم نے جو بائکس, ایک لڑکے نے جس نے آپ کا فین پیج بنایا ہوا ہے, اس نے مجھے میسج کیا کہ پلیز احسن بھائی سے پوچھتے, میں 4 دفعہ ان سے پوچھ چکا ہوں, شاید وہ مصروف ہے, کہ وہ کن کی وارڈروب پہنے میں نے عید کے لیے لینی ہے. میں کہا پتر مجھے اپنی وارڈروب کا نہیں ہوش ہوتا. اچھا موسٹلی زیادہ تر جو میں نے پہنے ہیں وہ حمزہ ایک ڈیزائنر ہیں اسلام آباد میں, اور وہ چونکہ میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں اپنے ایک پلے کی ریکارڈنگ کر رہا تھا, وہ وہاں پہ آئے میرے پاس, انہوں نے مطلب سائز وائز لیا تو میں نے کہا چلے ٹرائل کرتے ہیں. جب ایک دو بنا کے نہیں, جب بنا کے انہوں نے دیے تو آئی ایبسلیوٹلی loved the way the clothes he made, کیونکہ بہت اچھے کلرز چوز کیے, فٹنگز بہت اچھی تھی. تو پھر انہوں نے گفٹ ہیمپرز بھی بھیجے اور وہ خود آئے یہاں پہ پھر ہمارے پاس. تو پھر ہی از اے ونڈرفل ڈیزائنر, ہی از اے فرینڈ ناؤ, تو وہ ان کا اور کام ہے یہاں پہ ہم بہت اچھا. ضرور ایک بات کہیں گے کہ جہاں پہ ویورز بڑے ہائی اینڈ ریٹیل برانڈس اپنی جگہ, لیکن یہ لوگ جو ہیں جو ایک ایفرٹ کر ررہے ہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا, یشفین ہو گئی, حمزہ ہو گئے, تو ان کو بھی پش اور پروموٹ کرنا ہم جو کہ ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی جب آپ بہت سے اچھے برانڈس کے پاس جاتے ہیں, کچھ خریدتے ہیں, لیتے ہیں, وہ یوزلی ہر چیز آپ کے سائز پہ بالکل پرفیکٹ فٹ نہیں بیٹھتی. وہ آپ کو ریڈی میڈ ہی دیتے ہیں, بس میڈیم لارج, تو یہ لوگ آپ کے سائز پہ ایٹ ٹائمز ایسی چیز بناتے ہیں, کوئی جیکٹ یا کچھ آپ کو چاہیے. یور سائز از بٹوین اے اسمال اینڈ اے میڈیم. اٹس میڈیم دیز ڈیز, کبھی لارج بھی ہو جاتا ہے. نہیں بٹ آج کل تو ابھی جیسے آپ نے میڈیم پہنا ہوا ہے, میڈیم بھی لوز ہے, ذرا سا بڑا ہے آپ پہ, سو آپ اسمال اور میڈیم کے بیچ میں ہو یا میڈیم لارج کے بیچ میں ہو, تو پھر یو نیڈ سم تھنگ جو آپ کے حساب سے ہو. ہاں بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں, اور ہمارے بہت پیارے بھائی سیٹ پہ موجود ہوتے ہیں, ہمارے توازن رکھنے والے بھائی السلام علیکم, مشق کرتے ہیں. السلام علیکم. واصل بھائی کا مائک چیک کیجیے گا پلیز. ارے ماشاءاللہ. اچھا واصل بھائی جب آ جاتے ہیں نا سیٹ پہ, میں بڑے سکون میں آ جاتی ہوں. آواز آ رہی ہے ان کی, کیونکہ آپ کی انرجی بڑی کامنگ ہے بھیا, ماشاءاللہ. بہت شکریہ واصل بھائی ماشاءاللہ. آج کا خاص دن ہے, جی بالکل, اور ہم سب مسلمان وہ مسلمان ہیں, اہل بیت سے محبت عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں, اور آپ کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور یہ دیکھیے جناب, سیدنا حسن مجتبیٰ کا نام کتنے خوبصورت انداز میں واصل بھائی نے لکھا ہے. اور واصل بھائی ایک بات تو طے ہے یار, ماشاءاللہ ہر روز آپ کے ان ہاتھوں سے اللہ کے پاک نام اور ایسی ہستیوں کے نام لکھے جاتے ہیں, تو مجھے تو یہ کہنے میں بالکل قباحت نہیں کہ آپ کو چن لیا گیا ہے ایک اچھا کام کرنے کے لیے. یار کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت شکریہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. آج آپ لکھیں گے کیا؟ ایک چیز میرے پاس حضرت خدیجہ کا جب دن تھا, بی بی خدیجہ کا نام آ گیا, انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے دے دیا, حسن مجتبیٰ کا نام آ گیا, آگے اب باقی 2 یا 3 جو رہ گئے. مجتبیٰ کا نام میرے حسن کے کمرے میں نہیں بنتا. بالکل بنتا ہے جوگن, آپ لے لیجئے, یہ لیں. نہیں یہ آپ اس کا ہمارے اگر بھائی ہیں تو میرے لیے بھی لکھتے ہیں, کہ جیسے نور کے لیے انہوں نے لکھا. آپ کو پتہ ہے وہ بڑی چیز ہے, اب اس کے کمرے میں اگر لگا تو بھیا کے کمرے میں, اور حسن بھیا کے نہیں لگا, تو اس نے حضرت جا کے کہنے بھیا آئی گاٹ فرام واصل مامو, یو ڈیڈنٹ گیٹ فرام. بتائیے آپ کو اس کا. بالکل, تو اس کو ہم, یہ پرفیکٹ ہو گیا, آپ کے سگنیچر ہوں گے. اور آج کیا لکھنے چلے یہ بتائیے. چونکہ آپ کی جو مشابہت تھی وہ ظاہری طور پر تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ابھی اس رمضان میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم ذات ہے, اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نہیں لکھا, تو آج وہ لکھیں گے آپ کے نانا کا اسم. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اور کوئی خاص بات اگر آپ اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو باقاعدہ خطاطی سکھائی ہے, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست خطاط تھے. اور خطاطین میں ایک روایت ہوتی ہے خاص طور پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلیہ مبارک, اردو میں ہم یہاں پہ ہلیہ کہتے ہیں, صحیح لفظ سے ہلیہ مبارک وہ لکھتے ہیں باقاعدہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے تھے, کیسے چلتے تھے, آپ کا قد مبارک کیسا تھا, آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے. وہ مختلف روایات ہیں, تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو روایت ہے وہ بہت مستند ہے. بے شک. تو وہ سب سے پہلے جو خطاطی کی ہے وہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اس کی وہ باقاعدہ خطاطی کی. واصل بھائی وہ کہاں سے ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں اگر وہ دیکھنا ہو؟ میں ابھی
वैसे तस्वीर तो दिखा दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फिर वो मजमून बहुत ही लंबा होता है कि मैं एक दिन में यहाँ लिख सकूं। मैं नहीं, आप लिखिए नहीं, मुझे दिखाइएगा जरूर, हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। उसके साथ एक और बात भी मैंने चाहूंगी, क्योंकि आज यतीमों का आलमी दिन भी है, तो मैं उससे रिलेटेड भी चाहूंगी कि आप कुछ अल्फाज बोलें। जी, मैं उस पर भी 1 मिनट बात करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट ये बात करूँ। जो हिरिया शरीफ है उसके हवाले से तुर्कों के यहाँ बहुत मजबूत रवायत, बहुत ज्यादा लिखते हैं। ठीक है। और जैसे कहते हैं कि शैतान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत कभी भी इख्तियार नहीं कर सकता, इसी तरीके से जिस घर में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिरिया मुबारक लगा होगा, वहाँ पे मनफी क़ुव्वतें, शैतानियत की चीजें नहीं आ सकती। ये तुर्क बाकायदा एहतमाम करते हैं, लिखते हैं और सही मानों में उसी को खता समझते हैं जिसने अपने हाथ से हिरिया शरीफ कम से कम जरूर लिखा हो, तो ये लाज़मी है। तो वहाँ पे खतात हजरत उस्मान अफिंदी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले उन्होंने जदीद हिरिया लिखने की रवायत रखी, जो कि अब बाकायदा लिखा जाता है। माशाल्लाह, क्या बात है। अब गरीबों के हवाले से एक बात, यतीमों के हवाले से, यतमा और मसाकीन, उस हवाले से देखिए, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ जो कहते हैं कि ना ज़ौक़ नज़र बड़ा अच्छा हो तो जिंदगी खूबसूरत होती है, लेकिन उसके लिए मंजर का भी खूबसूरत होना लाज़िम है। तो जब आप सखी होते हैं ना कहीं, तो अल्लाह किसी को आप तक भेजता है तो आप सखी बन सकते हैं, अदरवाइज आप सखी नहीं बन सकते। आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करें कि आपका देने वाला हाथ है, मांगने वाला। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए, जो यतीम है ना, वो किस कर्ब में या किस मुश्किल में ज़िंदगी गुजारता है वो और उसका अल्लाह जानता है, लेकिन जब वो आपके पास आता है, आप उसकी मदद करते हैं, तो वो जो आपको सुकून मिलता है यहाँ पे भी और आखिरत के लिए भी अजर मिलता है। तो आप देखिए, वो यतीम आपके लिए सुकून का बायस बन रहा है, खुद तकलीफ में है। तो इस एतबार से देखिए कि अल्लाह ने अगर उनको इस मुश्किल में रखा है तो आप उनकी मदद कीजिए, ये उनके लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी सुकून का और अजर का बायस होगा। क्या बात है। और ये बात जो इन्होंने कही, ये तो हमें ख़ानदान अहले बैत से सीखना चाहिए कि सूरह दहर में भी ये वाक़या एक मरतबा, आप जानती हैं जुगन, हम सब ये सुनते हैं वाक़या कि हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम अली के दरवाज़े पे साइल आया, कैदी आया, एक मस्कीन आया, 3 दिन दरवाज़ा खटखटाता रहा और 3 दिन रोज़ा रखा, मन्नत का रोज़ा था वो भी, कि आपके दोनों शहज़ादे जो सेहतयाब हो जाएं। और फिर अपना इफ्तार से पहले जब दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो ये नहीं कि आधा या कुछ रख लिया, सब कुछ दे दिया। और ये भी कहा उसके बाद, ये भी कहा इसके बाद कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें अल्लाह से इसका अजर चाहिए। क्या बात है एहसन। तो ये एक अलग वाक़या है और सूरा में जो जिक्र है वो भी एक अलग है। जनाब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, पॉइंट ये है कि एहसन, टेक्निकल चीज़ें अगर हम पकड़नी शुरू कर दें तो 1000 जगह से पकड़ है, जो सीधी बात है। हमारा पॉइंट ये होता है कि एक पॉजिटिव और अच्छा मैसेज दें, और एज स्टूडेंट्स जो हमने सीखा है वो आगे पुट फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन। और आज पहली बार ज़िंदगी में आज़ान देने का मौका इसलिए मिला कि हमारे मौज़िन जो है, शर्फ हासिल हुआ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई गलती हुई हो तो नाज़रीन गिरामी, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चूँकि ये एक ऐसा काम है कि मुझे खुशी भी हुई और इसका क्रेडिट मैं हमारे अमजद शाह साहब को देना चाहूँगा, और कि उन्होंने ये काम करवाया। हमारे मौज़न आज मौजूद नहीं थे तो अचानक से ख्याल आया अमजद शाह साहब को, और उनके साथ रिजवान और नादिर, जिन्होंने सब पूरी टीम PTV की जो यहाँ मौजूद है, उन्होंने सबने, हमारे कैमरा पीपल सबने मुझे फोर्स किया कि एहसन भाई आप पढ़ दीजिए। तो अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है कि मैंने आज पहली बार ज़िंदगी में लाइव आज़ान दी जनाब, और मैं पूरी टीम का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वासिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वासिल भाई, नाम मोहम्मद इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपने लिखा, और आज का दिन वाकई मेरे लिए ख़ास हो गया, क्योंकि एक तो इमाम हसन के दिन की खुशी और उसमें दूसरी खुशी भी शामिल, और फिर ये क्या खूबसूरत आपने नाम लिखा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन भाई, आपको बहुत मुबारक। और ये अज़ान की दावत देना, ये इस कायनात में किसी को सबसे बड़ी दावत देना है कि आप लोगों को नमाज की तरफ, फ़िज़ा की तरफ, कहते कि अल्लाह की तरफ आओ। और जहाँ पे आप इस सेट पे हर तरह का काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर मुस्कुराते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, उलमा के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, जहाँ सीखने सिखाने का बकिया सब अमल चलता है। ऐसे में जो एक काम आपने इतने सालों से नहीं किया था, तो अल्लाह ने ये बकिया सब काम कबूल करके वो मौका पैदा किया कि अब आपने ही अजान कहनी है। तो ये मौका आपको अता किया गया है। फिर किस दिन पे, जहाँ पे
आपको याद है कि हम परसों बात कर रहे थे कि आपके नाम की तासीर है ये कि एहसन, और फिर एहसन के साथ जो देखे बिल्कुल नाम जो दिन कौन सा है, इमाम हसन का, तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उनकी निस्बत से आज आपको जो अजान की कहने की एक शर्फ आपको मिला है, बहुत मुबारकबाद, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और ये बहुत खुशी की बात। अब आते हैं इस तरफ कि इस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हम जिस तरीके से जिक्र करते हैं रमज़ान में बहुत जिक्र करना चाहिए, इबादत बहुत करनी चाहिए। जिक्र क्या होता है कि अल्लाह को याद करना, दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद पाक का जिक्र करना बार बार। तो खताती भी इस एतबार से एक जिक्र है जो बैक वक़्त हाथों से भी होता है, आपकी आंखों से भी होता है ये जिक्र, आपके कल्ब की कैफियत से भी होता है, और आपकी सांसों से ये जिक्र होता है। यानी कि आपका पूरा वजूद, आपकी ज़िंदगी, आपकी रूह इस जिक्र में जिस वक्त मिल जाती तो फिर खताती होती है। और फिर ये ऐसा जिक्र है जो सदका जारिया की सूरत में है कि यानी कि ये जहाँ पे भी लगेगा, जो भी फ़र्द इसे देखेगा, जब तक देखेगा 50 साल 100 साल 200 साल बाद भी, तो देखते उसके कल्ब में जो कैफियत पैदा होगी और वो जिस तरीके से वो दुरूद पाक उस वक्त पढ़ेगा, तो यकीनन इसके लिखने वालों को भी अल्लाह पाक उसका अजर भी देगा। तो यूं खताती एक सदका जारिया का सिलसिला है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सिलसिला है। बेशक, और एक लफ्ज रब ताला ने उसमें दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए, जिनका नाम है उन्हीं की निस्बत से कबूल फरमाए, आपकी कही हुई अज़ान कबूल फरमाए, आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया वासिल भाई, जज़ाकल्लाह। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।